ito guys, sa mga nagtatanong kung saan makikita o makukuha yung emote na yon ng libre, punta lang kayo dito na ito yung niya yung event page niya Ayan. Pero para makita nyo tong na to, page na to, dapat punta kayo sa ayan, may shortcut ako dito Ayan, punta kayo sa TikTok ko. Ayan, merong link dyan para mag shortcut kayo doon sa page. Ayan, para direct na kayo doon. Ito na, ayan, activity via TikTok. Ayan, open nyo yan para i-redirect kayo doon sa page, event page. Ayan, so dito, so para magkuha yung emote, ayan, redemption code para sa emote, kailangan makumpleto nyo itong 50 points. Ayan, 0 points. Yung 50 points ko andito na. Para makuha yung 50 points pakumpleto, ayan, i-like nyo lang yan. I-like ang unang episode, go nyo lang, tapos i-like, tapos pangalawa i-go, i-like, tapos pangatlo go, tapos yan i-like pa rin o heart nyo, tapos i-share yung page. Ayan, share nyo lang sa Facebook o kung saan, basta pindot nyo lang yung share, matik na yon. 10 points yan lahat Kung makumpleto nyo yan lahat, 50 points na yan. Ito, mag-post kayo kahit anong video, basta may hashtag na MLBB celebrate R8 salas, basta may ganyan sa caption, may hashtag na MLBB celebrate sa nyo caption, may hashtag na ganun. Pag upload nyo na, may hashtag na ganyan, mag-claim nyo na yan, makumpleto nyo na yung 50 points, tapos pindutin nyo to. Ayan, 50 points, tapos ayan redeem confirmation redeeming this price, tapos submit. Pag ma-submit nyo na yan, dito na kayo sa view redemption code. Ayan, i-view nyo lang yung redemption code, tapos kopyahin nyo na lang yung code dyan. Ayan, tapos open MLBB. So ito na, i-claim na natin yung i-claim na natin yung redemption code. Punta tayo sa profile. Ayan. Tapos punta tayo dito sa settings. Ayan, sa gilid. Ayan, sa redemption code. Okay, paste natin yung code. Saan na ba yun? Uy. Okay, and the road has been sent to your inbox. Nasa inbox na daw. Taputan natin sa inbox. Nasa inbox na daw. Oh, yun na yan. Yan na yan. Yan lang. Yan lang talaga yun, guys. Thank you. Tadi pa nakapalo, papalo na lang sana.